أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ومولانا أبي القاسم محمد، ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. عزیزان محترم، سورہ زمر کی آیت نمبر 53 میں نے اس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ آج کی ہماری مجلس کا عنوان ہے، جیسا کہ آپ نے ملاحظہ بھی فرمایا، گناہ اور مغفرت۔ کچھ اہم پہلو ہیں جو میں آج اور کل کی مجلس میں گناہ اور مغفرت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ آپ کی توجہ ان مطالب اور ان کنٹینٹس کی طرف مبذول رہے گی، اور ہم اس حوالے سے اگر کوئی ہمارے ذہن میں سوال یا کوئی کویسچن آتا ہے تو آپ وہ کویسچن ضرور فارورڈ کیجیے گا۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس آپ کے سوال کو جو ہے اس کو بھی میں ٹیک اپ کروں۔ قرآن مجید کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، کہ جنہوں نے اپنے ساتھ اپنی ذات پر زیادتی کی ہے، اپنے اوپر زیادتی کی ہے، اپنے ساتھ اسراف کیا ہے، اور جو ہے ان اکاؤنٹیبلی تم نے اپنے ساتھ زیادتی کی ہے، لیکن تمہیں اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے اور بخش سکتا ہے۔ بڑی قرآن کی اہم آیات میں سے ایک ہے، اور مغفرت اور توبہ اور گناہ کے حوالے سے ایک یہ آیت ہمارے پاس ہے، اور ایک اور آیت ہے ہمارے پاس کہ انشاءاللہ میں اس آیت کی طرف بھی اشارہ کروں گا، اور ان دونوں آیتوں کو ملا کر ایک نتیجے تک پہنچنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو جس طرح سے خلق کیا ہے، جب آپ قرآن کی تلاوت کا آغاز کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی دو صفات کے ساتھ قرآن مجید کی جو اپنا قرآن ہے اس کو آغاز کیا ہے، یا بسم اللہ سے اس کا آغاز ہوا ہے، رحمان اور رحیم۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے دوسری صفات استعمال نہیں کی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غضب بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انتقام بھی لیتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قہار بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ایک صفات کمالیہ ہیں، ایک صفات جمالیہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے رحمت کے ساتھ اپنی کتاب کا آغاز کیا ہے، اور بنیادی طور پر مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی بنیاد جو ہے، یعنی یہ جو بیس کرتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر بیس کرتی ہے۔ جو بیسک پرنسپل ہے اس کائنات میں وہ اللہ تعالیٰ کی مرسی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت ہے۔
اللہ تعالیٰ اگر کسی سے انتقام لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اگر کبھی کسی پر غضبناک ہوتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کسی پر اپنا قہر ڈھاتا ہے، تو وہ ایک ایکسیپشنل پہلو ہے، لیکن بیسیکلی اور ان پرنسپل جو ہے اللہ تعالیٰ سب پر اپنی رحمت جو ہے وہ نازل کرنا چاہتا ہے۔ رحمت بھی اللہ تعالیٰ کی ایک جنرل مرسی ہے، اور ایک اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کے ساتھ مخصوص ہے۔ تو اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا جو نظام بنایا ہے، اس نظام کا حصہ جس کو ہم تکوینی نظام کہتے ہیں، جو اس خلقت سے مربوط ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں اپنی سنت رکھی ہے، اپنی روش رکھی ہے، اور اپنا جو ایکشن ہے اس کو اس کے اوپر استوار کیا ہے، یا دوسرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہے، اور اپنی حکمت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس کائنات کو رن کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کائنات میں انوالو اور انگیج ہوتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے قدم قدم پر ہماری مغفرت کا سامان رکھا ہے، قدم قدم پر اللہ تعالیٰ نے ایسا سسٹم بنایا ہے کہ جس کی طرف میں تھوڑا سا اشارہ کروں گا کہ ہماری اگر ہم توبہ نہ بھی کریں تب بھی ہماری جو ہے وہ تطہیر کا ایک جو پروسیس ہے، جو ایک سلسلہ ہے کہ جو انسان کے تزکیہ نفس کا ہے اور انسان کے گناہوں سے اس کی مغفرت کا جو سلسلہ ہے، وہ اپنی جگہ پر جو ہے ساتھ ساتھ بخشش انسان کی ہوتی رہتی ہے۔ تو قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے، اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے میں تو سارے گناہ بخش دیتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ ایک جگہ پر جب کہتا ہے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے یا بخش سکتا ہے، اور دوسری آیت میں بھی اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ۔ تو یہاں جو ہے پہلی آیت میں جو سورہ زمر کی میں نے آیت پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ 3 شرائط بھی رکھتا ہے، اور 3 شرائط کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تمام لوگوں کے گناہوں کو بخش دیتا ہوں، اور اس میں سے ایک کیا ہے، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ۔ پہلی شرط یہ ہے کہ انسان اپنے رب کی طرف رجوع کرے، جو مقام توبہ ہے، اور ایک مقام منیب ہے۔ منیب کہتے ہیں جو بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، یعنی ایک مرتبہ اگر وہ اپنی توبہ کو جو ہے اس پر عمل نہیں کرتا، اس کی شرائط پر، تو وہ دوبارہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ رجوع کرتا ہے۔ تو منیب جو ہے وہ زیادہ بلند و برتر لیول ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک دفعہ توبہ کی اور اس کو آپ بھول گئے اور آپ نے فراموش کر دیا۔ تو یہ آیت کہتی ہے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ توبہ کریں، آپ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اور دوسری شرط جو ہے وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِكُمُ الْعَذَابُ، اور اس کے سامنے تسلیم ہوں، اللہ تعالیٰ کی احکام کے سامنے قلبی طور پر ہمارا تسلیم ہونا، ہماری مکمل سبمیشن اور ہمارا مکمل طور پر سبمیسونیس ہونا، یہ جو ہے دوسری شرط ہے۔ اور تیسری شرط ہے وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَبِّكُم۔ تیسری شرط یہ ہے کہ ہم اتباع کریں اس کا، ہم فالو کریں ما احسن، جو چیز ما انزل الیکم من ربکم، جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، ہم ان احکام کے اوپر عمل کریں، یعنی جو ہم نے اللہ تعالیٰ سے فرض کریں توبہ کی ہے، ہم اس کو عملی صورت بھی ہم اس کو عطا کریں۔ تو یہ ایک قرآن مجید کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کی مغفرت کی بات کرتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ 3 شرائط کی بات کرتا ہے۔ لیکن جو سورہ نساء کی جو آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ من دون ذالک، ما دون ذالک سے مراد یہ ہے
کہ اس شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، لیکن شرک کو اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا۔ یعنی گویا اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے اس آیت کے اندر کہ شرک اگر کوئی اس میں مبتلا ہے اور کوئی شرک کا شکار ہے تو اس میں جو ہے اس شرک کے اندر توبہ کرنا ضروری ہے۔ اگر میرا بندہ توبہ نہیں کرے گا تو وہ شرک جو ہے اس صورت میں اس کا مغفرت نہیں ہوگی۔ تو لیکن اس سے جو نیچے کے گناہ ہیں وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، لیکن ایک شرط اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے اور وہ ہے لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے معاف کرے اور جس کو چاہے معاف نہ کرے۔ البتہ اللہ تعالیٰ جب یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے رسوا کرے اور جس کو چاہے عزت دے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے معاف کرے اور جس کو چاہے اللہ تعالیٰ سزا دے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ سارے کام رینڈملی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ جس کا جو اس کا جی چاہتا ہے وہ انجام دیتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو عزت عطا کرتا ہے، اگر کسی کو ذلت عطا کرتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو بخشتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو سزا دیتا ہے، تو وہ اس کے پیچھے ایک وزڈم موجود ہے، اس کے پیچھے ایک حکمت موجود ہے، اس کے پیچھے ایک سسٹم موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سسٹم کے بغیر، اس حکمت کے بغیر کبھی بھی اللہ تعالیٰ کوئی کام نہیں کرتا۔ ہماری جو ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سسٹم کو سمجھنے کی کوشش کریں، ہم اللہ تعالیٰ کی حکمت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام صحیفہ سجادیہ میں اپنی دعاؤں میں سے ایک دعا میں آپ یہ کہتے ہیں کہ یا من، اے وہ کہ لا تبدل الحکمہ الوسائل، کہ وسائل اور وسیلے جو ہیں وہ اللہ کی حکمت کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ یہ جو ہم اپنی زندگی میں توسل کی بات کرتے ہیں، ہم جو وسیلے کی بات کرتے ہیں، ہم ائمہ کو وسیلہ قرار دیتے ہیں اللہ تک پہنچنے کا، ہم انبیاء کو وسیلہ قرار دیتے ہیں اللہ تک پہنچنے کا، ہم قرآن کو وسیلہ قرار دیتے ہیں اللہ تک پہنچنے کا، تو ہمارے ذہنوں میں ایک مسکنسیپشن موجود ہے۔ چونکہ میں تمام مجالس میں میرا فوکس اس بات پہ ہے کہ ہم اپنے عقائد کو امپروو کیسے کر سکتے ہیں، ہم اپنے فکری خطا کا اصلاح کیسے کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ چونکہ ہم وسیلے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تک پہنچ رہے ہیں، لہٰذا یہ وہ ہستیاں ہیں، چاہے وہ انبیاء ہوں، چاہے وہ ائمہ ہوں، چاہے وہ قرآن کی ذات ہو، کہ جو اللہ تعالیٰ کے سسٹم کو تبدیل کر دیں گی، اللہ تعالیٰ کے نظام کو تبدیل کر دیں گی، اللہ تعالیٰ کی حکمت کو تبدیل کر دیں گی۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی حکمت تبدیل ہو جائے گی تو اب جس خدا نے مجھے سزا دینی تھی اب وہ خدا سزا نہیں دے گا، اس لیے کہ مولا کائنات نے میری سفارش کر دی ہے، مولا کائنات نے میری شفاعت کر دی ہے، ائمہ نے میری شفاعت کر دی ہے۔ تو وہ جا کر اللہ کے سسٹم پر اثر انداز ہوئے ہیں، وہ جا کر اللہ کی حکمت پر اثر انداز ہوئے ہیں، وہ جا کر جو وزڈم اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے، جو سنت اور ٹریڈیشن جو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں قائم کی ہے، انہوں نے اس کو بدل دیا ہے، لہٰذا وہ خدا اب مجھ پر رحم و کرم کرے گا۔ یہی وہ مسکنسیپشن ہے کہ جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم بنیادی طور پر وسیلہ جب قرار دیتے ہیں تو وسیلہ امام سجاد علیہ السلام کی اس دعا کی روشنی میں ہمیں بہتر سمجھ آتا ہے کہ جو توسل اور وسیلے کے ذریعے سے ہم اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی دعاؤں میں محمد و آل محمد کا وسیلہ دیتے ہیں، وسیلہ قرار دیتے ہیں، ہم قرآن کو وسیلہ قرار دیتے ہیں، تو بنیادی طور پر اہل بیت علیہ السلام کو وسیلہ قرار دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے لیے جو ہے وہ ایک امان نامہ اللہ تعالیٰ سے لے کر آ جائیں گے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیں عذاب سے نجات دلانے کے لیے آ جائیں گے، بلکہ اس وسیلے کا مطلب یہ ہے
کہ ہم اہل بیت کی تعلیمات پر غور کرنے کے بعد ہم اللہ کی حکمت کو سمجھنے کی کوشش کریں، ہم اللہ کی وزڈم کو سمجھنے کی کوشش کریں، ہم اللہ کے نظام کو سمجھنے کی کوشش کریں، وہ نظام کہ جس کے تحت اللہ کسی کو سزا دیتا ہے، وہ نظام کہ جس کے تحت اللہ تعالیٰ کسی کو معاف کرتا ہے، کسی کی بخشش کرتا ہے، کسی سے عفو درگزر کرتا ہے۔ اگر ہم اس نظام کے مطابق اس دنیا میں چلیں گے تو ہماری بخشش ہوگی، ہمارے گناہ معاف ہوں گے، اور اگر ہم اس نظام پر نہیں چلیں گے تو کوئی ہماری مدد نہیں کر سکتا، نہ انبیاء ہماری مدد کر سکتے ہیں، نہ اولیاء ہماری مدد کر سکتے ہیں، نہ اہل بیت ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ اہل بیت علیہم السلام ہماری مدد اس وقت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تم ہمارے ذریعے سے اللہ کی ذات کو سمجھنے کی کوشش کرو، ہمارے ذریعے سے تم اللہ کی صفات کو سمجھنے کی کوشش کرو، ہمارے ذریعے سے تم اللہ تعالیٰ کے ایکشن کو سمجھنے کی کوشش کرو، تم ہمارے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی حکمت اور وزڈم کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ جب تم نے اللہ کی حکمت کو سمجھ لیا، اس کے مطابق تم نے عمل کرنا شروع کر دیا، تو اس وقت ہم تمہاری مدد کر سکتے ہیں، اس سے پہلے ہم تمہاری مدد نہیں کر سکتے۔ تو یہ بنیادی فلسفہ ہے وسیلے کے پیچھے۔ جب ہم وسیلہ قرار دیتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کو، ہم انبیاء کو، اور ہم قرآن کو، جب ہم وسیلہ قرار دیتے ہیں تو وسیلے کا ایک بنیادی اس کے پیچھے جو اس کا اصل وجہ ہے اور بیسز ہیں، ہم نے اس کی بجائے وسیلے کے ذریعے سے اپنی بعض دوسرے مقاصد اور خواہشات کی تکمیل شروع کر دی ہے۔ بہت توجہ کیجئے گا، میں تفصیل میں جان بوجھ کر نہیں جانا چاہتا، آپ مطلب کو انشاءاللہ اس کو سمجھیں گے کہ وسیلے کا جو حقیقی مفہوم تھا، ہم نے کس طرح سے اس حقیقی مفہوم کو ہم نے اپنی زندگی میں تبدیل کیا ہے، اور ہم نے ہر قدم پر یہ سوچنا شروع کر دیا ہے کہ ہمیں اپنے عمل جیسا بھی ہو، ہماری نیت جیسی بھی ہو، ہمارا اخلاص جیسا بھی ہو، ہماری معرفت جیسی بھی ہو، نہ ہمیں معرفت کی ضرورت ہے، نہ ہمیں اخلاص کی ضرورت ہے، نہ ہمیں سیریسنس کی ضرورت ہے، نہ ہمیں سنجیدگی کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اہل بیت علیہ السلام سے ہمارا رابطہ ہے، اور وہ ہمارا مسئلہ جو ہے وہ حل کر دیں گے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے خود ہی ہمارا معاملہ حل کر دیں گے۔ ہمیں ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ تک جانے کی اتنی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں یہی کنسپٹ جو ہے اس کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ وسیلے کا اصل مفہوم یہ ہے کہ ہم وسیلے کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں، ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کس طرح کنیکٹ ہو سکتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کس طرح متصل ہو سکتے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کی جو ہستی ہے، انبیاء کی جو ہستی ہے، جو قرآن کی ہستی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بجائے اس کے ان کے ذریعے سے ہم اللہ سے کنیکٹ ہونے کی بجائے ہم اس سے پہلے ہی اسٹک ہو گئے ہوں اور جمود کا شکار ہو گئے ہوں، اور ہم جس چیز کو وسیلہ تھی ہم نے اسی کو ہدف قرار دے دیا ہو۔ لہٰذا توسل کا اصل مفہوم، اصل پرسپیکٹیو اور اصل کنٹیکسٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس وسیلے کے ذریعے سے اللہ تک جانے کے راستے کو پہچانیں، اس وسیلے کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے کنیکٹ ہوں۔ تو یہ ہے وہ مفہوم کہ جس کی طرف ہمیں جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال ہماری گفتگو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ الٹیمیٹلی اس سسٹم کے تحت جو ہے وہ یا تو دنیا میں ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اگر گناہ زیادہ ہوتے ہیں تو عالم قبر اور برزخ میں، اور اگر وہ نہیں تو قیامت اور اس کا عذاب۔ لہٰذا عذاب الہی بھی اللہ کی رحمتوں میں سے ایک ہے، یعنی اس کے نتیجے میں انسان جو ہے ریلیف حاصل کرے گا، انسان جو ہے عذاب سے ریلیز ہو جائے گا۔ تو یہ آیت ایک ہو گئی۔
जो मशरूत है, और दूसरी आयत अल्लाह ताला ये कह रहा है कि लिमन यशा, मैं जिसको चाहूंगा मैं माफ करूंगा। लेकिन हमने कहा कि वो जिसको चाहे से मुराद ये है कि अल्लाह ताला की हिकमत है, अल्लाह ताला का एक सिस्टम है। लेकिन जो बड़ी इंपॉर्टेंट नुक्ता है, वो नुक्ता यही है कि अल्लाह ताला जो लिमन यशा की बात करता है, मैं जिसको चाहूं माफ करूं, तो यहां अल्लाह ताला तौबा की शर्त नहीं लगाता। अल्लाह ताला एक बारीक रास्ता हमारे लिए छोड़ देता है। बहुत तवज्जो कीजिएगा, एक बारीक रास्ता हमारे लिए अल्लाह ताला छोड़ देता है, जो हमारी मग़फ़िरत का रास्ता है, जिसमें तौबा के बगैर भी अल्लाह ताला हमें माफ कर सकता है। और वो बुनियादी तौर पर अगर हम रिवायात को देखें, अहादीस को देखें, और मैं ज्यादा तफसील में न जाऊं, तो अल्लाह ताला कहां कहां हमें तौबा के बगैर माफ करता है। अगर हमारी कोई औलाद है, अगर कोई हमारा सालेह फर्जंद है कि जो नेक है, जो अच्छा है, जो सालेह है, उसकी बुनियाद पर हमारी ऑटोमेटिकली मग़फ़िरत हो जाती है। इसी तरीके से अल्लाह ताला के अल्ताफ़ ख़फ़िया इलाही जिसको हम कहते हैं, यानी अल्लाह ताला के ऐसे अल्ताफ़ और लुत्फ़ व करम और ऐसी अल्लाह ताला की रहमतें कभी कभी हमारे शामिल हाल होती हैं कि जिनको हम नहीं समझ सकते। उन खुफिया और खफिया अल्ताफ़ ख़फ़िया इलाही, उनको अल्लाह ताला उनके जरिए से हमारी मग़फ़िरत करता है। और फिर जब हम इस दुनिया में कभी बीमार होते हैं, कभी मुश्किलात का शिकार होते हैं, कभी हम सफर करते हैं, कभी हमें पेनफुल सिचुएशन से इस दुनिया में गुजरना पड़ता है, हमारी फैमिली लाइफ में, हमारी कम्युनिटी लाइफ में, हमारी सोशल लाइफ में सारे लोगों को क्लैमिटीज और अफ्लिक्शन का सामना करना पड़ता है। ये जो हमारी जिंदगी में हार्डशिप्स आती हैं, ये जो हमारी जिंदगी में मुश्किलात आती हैं, हमारे लिए अल्लाह ताला ने, ये रिवायात और अहदीस से हमें मिलता है कि जब इंसान बीमार होता है, तो बीमार होने के साथ साथ इंसान को अल्लाह ताला उसको माफ भी करता है, उसके गुनाहों को बख्शता है, और आखिरत में उसके लिए अल्लाह ताला ने रिवॉर्ड रखा है उस सफरिंग का, उस बीमारी का, उस मुश्किल का, कि उन हार्डशिप्स का, कि जिसको इंसान इस दुनिया में एक्सपीरियंस करता रहा है। मुझे याद है कि एक क्रिश्चियन खातून बीमार थी बहुत ज्यादा, और हॉस्पिटल में स्पिरिचुअल केयर प्रोवाइड करने के लिए जब मुझे वहां जाना पड़ा वार्ड के अंदर, तो जाहिर है कि शायद क्रिश्चियनिटी में ये कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं है। लेकिन मैंने जब इस्लाम की बात की, मैंने कहा कि जब इंसान बीमार होता है तो उसका इंसान को फायदा क्या होता है, उसका स्पिरिचुअल इफेक्ट क्या होता है, उसका स्पिरिचुअल बेनिफिट क्या होता है। जब मैंने उससे ये बात की कि इस्लाम में जो है वो जब इंसान बीमार होता है तो उसके गुनाह बख्शे जाते हैं, अल्लाह ताला उसको नेमतें अता करता है, उसके बदले में अल्लाह ताला उसको सवाब अता करता है आखिरत में, वो कभी जाया नहीं होता जब आदमी इस दुनिया में जो है वो मुश्किलात से या किसी बीमारी से। तो आप सोच नहीं सकते कि इस प्रिंसिपल के जिसकी तरफ हम इशारा कर रहे हैं, उसका उस पेशेंट पर कितना पॉजिटिव असर हुआ, कितना मुस्बत असर हुआ। तो ये चीज जो है, इस्लाम के जो उसूल हैं, सबसे ज्यादा अफसोस के साथ हमें ये कहना पड़ता है कि हमने हर चीज को सिर्फ जो है वो सवाब और जो है उसके कॉन्टेक्स्ट में देखना शुरू कर दिया है। अगर हम ये करेंगे तो इतना सवाब मिलेगा, ये करेंगे तो इतना सवाब मिलेगा, कुरान पढ़ेंगे तो इतना सवाब मिलेगा, किसी मरीज की अयादत के लिए जाएंगे तो इतना सवाब मिलेगा। ये जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन हमने शुरू कर दी है, इस फिक्र को बदलने की जरूरत है। इसलिए कि सवाब तो ऑटोमेटिकली आपको मिलना ही है, लेकिन इस बात को समझने की जरूरत है कि ये जो कुरानी उसूल हैं, ये हमारी इस दुनिया में, इस जिंदगी में
इन हार्डशिप्स में हमारी कैसे मदद कर सकते हैं, हमारी जिंदगी की मुश्किलात को कैसे हल कर सकते हैं। कुरान मजीद में हजारों ऐसे प्रिंसिपल्स मौजूद हैं कि जो हमारी आने वाली जिंदगी में जो ऑब्स्टिकल्स हैं, जो मुश्किलात हैं, जो मसाइब हैं, उन मसाइब को हम इन टूल्स के जरिए से, इन उसूलों के जरिए से हम इनको एड्रेस कर सकते हैं। हम जब किसी मरीज की अयादत करने के लिए जाते हैं तो हम सिर्फ ये सोच के करते हैं अयादत कि हमारी इस अयादत का हमें कितना सवाब मिलेगा, हमारी इस अयादत का अल्लाह ताला कितना क़यामत के दिन सवाब देगा। और फिर जो है हम ये नहीं सोचते कि हमारी अयादत का मरीज पर क्या असर होगा। हम ये नहीं सोचते कि हमारा मरीज के पास जाना, उसको सपोर्ट करना, उसकी अयादत करना कितना ज्यादा उसको रिलीफ पहुंचाएगा, कितना ज्यादा उसको कंफर्ट प्रोवाइड करेगा, कितना ज्यादा उसके साथ अगर आप दर्द दिल करेंगे, आप उसके साथ बैठेंगे तो आप जो है, लेकिन हम इस एंगल से नहीं देखते हैं। और यही वजह है कि हमारी हर चीज जो है वो सेरेमोनियल हो चुकी है, हमारी हर चीज जो है वो रिचुअलिस्टिक हो चुकी है। जब रिचुअलिस्टिक होता है तो उसके नतीजे में उसकी रूह खत्म हो जाती है, उसकी रूहानियत खत्म हो जाती है, उसकी मानवीयत खत्म हो जाती है। आप देखें कि जब मैं किसी की, फर्ज करें हॉस्पिटल में कोई बीमार है, मैं अपने दोस्त की अयादत के लिए चला गया, लेकिन मैं रिचुअलिस्टिक बना दिया मैंने इसको, अपना सवाब, या ये कि कल को वो क्या कहेगा, उसकी फैमिली क्या कहेगी, कि अगर मैं जो है उसके अयादत को ना गया तो मैं कैसे जवाब दूंगा। तो देखें ये सारी चीजें जो है, असल रूह जो मौजूद थी वो इससे खत्म हो गई है। जब वो शख्स घर में आता है तो तब हमें इतनी दिलचस्पी नहीं होती। अगर कोई शख्स जो है इस दुनिया से चला जाता है तो हमने कैसे इसको रिचुअलिस्टिक बनाया है, वो इस तरह से कि हम जो है वो उसके पास जाते हैं, हम ताजियत करते हैं, हम कॉन्डोलेंस पेश करते हैं, और इसके बाद एक रस्मी सी अपनी जिम्मेदारी को अदा करके, ये सोच कर के हम एक मोमिन को उसका गम हल्का करने के लिए हम सोयम की मजलिस में चले गए, चहलुम की मजलिस में चले गए, और फिर उस दिन जिस दिन जनाजा था हम उस दिन चले गए। लेकिन हम सारी चीजों को रिचुअलिस्टिक बनाने के नतीजा ये हुआ कि इसके बाद हमें इस बात की तरफ तवज्जो ही नहीं होती कि वो फैमिली को फिर भी आपकी सपोर्ट की जरूरत है, उस घराने को फिर भी आपकी सपोर्ट की जरूरत है, आपकी दोस्ती की जरूरत है, आपके दर्द दिल की जरूरत है, आपकी प्रेजेंस की जरूरत है, आपकी हिमायत की जरूरत है। और ऐसे कई अफराद ने मुझसे शिकायत की है कि किस तरह से ऐसे वक्त में तो लोग आए, उन्होंने ताजियत की, लेकिन इसके बाद किसी ने मुड़कर देखा भी नहीं, किसी ने मुड़कर राब्ता भी नहीं किया, और किस तरह से उन्होंने लोनलीनेस और तन्हाई का एहसास जो हुआ। तो ये जो रिचुअलिस्टिक हमारा मुआशरा बन जाता है, उसके नतीजे में हम जो है असल जो रूह है उससे हम दूर हो जाते हैं। हमें अपनी ताकत का अंदाजा नहीं होता, हमें अपनी कुव्वत का अंदाजा नहीं होता, हमें ये नहीं पता कि अगर हम किसी मरीज की अयादत करने जाएंगे तो हमारे जो वजूद है, हमारा जो राब्ता है, हमारी जो दोस्ती है, हमारा जो रिलेशनशिप है, उसके अंदर जो स्पिरिचुअल पावर है, उसके अंदर जो स्पिरिचुअल फोर्स है, जिसकी वजह से हम किसी मोमिन को, अपने दोस्त को, अपनी अयादत के जरिए से, अपनी सपोर्ट के जरिए से हम उसको कंफर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, हम उसको आराम और सुकून प्रोवाइड कर रहे हैं, हम उसके साथ साथ उसकी दूसरी मुश्किलात को हम देख रहे हैं। ऐसे हजारों पेशेंट हमें नजर आते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर। मेरा जाती एक्सपीरियंस मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था कि जो हमारी कम्युनिटी से मायूस हो चुके हैं, जिनको मदद की जरूरत है लेकिन कोई मदद करने वाला नहीं है, जिनको बुनियादी चीजें जिंदगी की चाहिए, मरीज हैं, लेकिन अयादत करने के लिए एक दिन के लिए हम सब पहुंच जाते हैं, लेकिन हम रूह और उसकी जो असल हक्कानियत है हम उसकी तरफ मुतवज्जे नहीं होते। तो बहरहाल कहने का मतलब यह है कि अल्लाह ताला हमारी मग़फ़िरत करता है अगर हम बीमार होते हैं, अल्लाह ताला हमारी मग़फ़िरत करता है
जब हमारी अच्छी औलाद, हम उस पर मेहनत करते हैं, हम उसकी तरबियत करते हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद होता है कि इन तज्तनिबू कबाइरा मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यातिकुम, कि अगर तुम गुनाहाने कबीरा को अंजाम नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे गुनाहाने सगीरा को खुद माफ कर दूंगा। यानी अगर आप मेजर सिंस में इन्वॉल्व नहीं है, अगर आप बड़े बड़े गुनाहों में इन्वॉल्व नहीं है, तो अल्लाह ताला ये गुनाह जो है खुद ब खुद जो है हमारे छोटे गुनाह खुद माफ कर देगा। अलबत्ता यहाँ पर भी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अल्लाह ताला गुनाह कबीरा की जब बात करता है तो हमारे पास कोई म्यार नहीं है कि हम ये समझ सकें कि गुनाह कबीरा क्या है और गुनाह सगीरा क्या है। याद रखिएगा, हर गुनाह गुनाह कबीरा है, लेकिन कबीरा और सगीरा की इस्तिलाह तब आती है जब हम दो गुनाहों की आपस में कंपैरिजन जब करते हैं, जब मवाजना करते हैं। जब हम मवाजना करते हैं दो गुनाहों का, तो हम कहते हैं कि ये गुनाह बड़ा है, ये गुनाह छोटा है। लेकिन अगर आप उसी छोटे गुनाह को इंडिपेंडेंटली देखें तो वही गुनाह कबीरा भी है। लिहाजा ये अल्लाह ताला ने इसमें इबाम छोड़ दिया है, इसको क्लियर नहीं किया है, ताकि उसके पीछे एक बड़ा बुनियादी फलसफा है कि जिसकी तरफ मैं आना चाहता हूं। लेकिन बहरहाल कुरान ने ये रास्ता बताया है कि अगर तुम गुनाहाने कबीरा से परहेज करोगे, अगर तुम मेजर सिंस से परहेज करोगे, तो मैं तुम्हारे छोटे गुनाहों को खुद माफ कर दूंगा। फिर अल्लाह ताला फरमाता है इन्नल हसनात युज़हिबना अस्सय्यात, के अब एक और मकाम पर कुरान मजीद सूरह हूद आयत नंबर 114 अल्लाह ताला इरशाद ये फरमाता है कि अगर तुम नेक काम करोगे, इन्नल हसनात युज़हिबना अस्सय्यात, तो तुम्हारे गुनाह जो हैं वो वाइप आउट हो जाएंगे, तुम्हारे गुनाह जो हैं वो धो दिए जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम नेक काम करते हैं, जब हम अच्छा काम करते हैं, जब हम कोई नेकी करते हैं, जब हम किसी इंसान के साथ नेकी करते हैं, तो हम सिर्फ नेकी नहीं करते, हम सिर्फ सवाब हासिल नहीं करते, बल्कि उसके साथ अगर माजी में हमने कोई गुनाह किया हो तो वो गुनाह भी हमारा अल्लाह ताला जो है उसको वाइप आउट कर देता है। तो ये एक और कुरान की आयत। लेकिन अगर थोड़ा सा और गहराई में चला जाएं तो हमारे उलमा इस आयत की तफसीर में ये भी लिखते हैं कि ये मतलब ये नहीं है कि आपने इधर नेकी की और उधर आपको आपका गुनाह धुल गया, इधर आपने अच्छा काम किया, उधर आपको जो है आपका गुनाह अल्लाह ताला ने वाइप आउट कर दिया। बल्कि वो ये कहते हैं कि जब आप कोई अच्छा काम, बहुत तवज्जो कीजिएगा, जब आप कोई अच्छा काम करते हैं, जब आप कोई नेक काम करते हैं, तो गोया आप उसके गुनाहों, जो गुज़श्ता गुनाह हैं, उनको वाइप आउट करने के लिए उनकी ग्राउंड्स प्रोवाइड करते हैं। आप उसका इस्तेहकाक पैदा कर लेते हैं, आप उसके मुस्तहिक हो जाते हैं, आप डिजर्व करते हैं कि आपके गुनाह माफ हो जाएं। यानी आपने वो ग्राउंड्स तैयार कर ली हैं कि जिसकी बुनियाद पर अगर आप एक कदम और आगे बढ़ जाएं तो फिर आपको तौबा की भी तौफीक होगी, आपको कमिटमेंट की भी तौफीक होगी, आपको गुज़श्ता गुनाह पर शर्मिंदगी का एहसास भी होगा। तो ये सारी चीजें जो हैं इसलिए हुई कि आपने नेक काम किया, आपने अच्छा काम किया, आपने नेक अमल किया, आपने खैर का काम किया। उस खैर के काम ने आपके दिल और आपकी रूह में ऐसी ग्राउंड्स पैदा कर दी कि जिसकी बुनियाद पर आप गुज़श्ता गुनाहों से निजात पा सकते हैं। इसी तरीके से आयतुल्लाह सिस्तानी अपने उस फतवे में बड़ी इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि जिसमें जो रिवायत हमारे यहाँ आम तौर से पढ़ी जाती है और हमारे मिंबरों से जो बाज़ ज़ाकिरीन हैं उसकी खौफनाक तशरीह करते हैं कि मन बका औ अब का, कि जिसने हुसैन के लिए गिरिया किया और जिसने हुसैन के लिए दूसरे को रुलाया या गिरिए जैसी शक्ल बनाई, फवजब अनहो वजब लहुल जन्ना, उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाएगी।
لیکن حقیقت یہ ہے کہ آیت اللہ سیستانی اپنی توضیح المسائل میں جہاں اس کی تشریح کرتے ہیں وہاں پر وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ادھر آپ نے آنسو بہائے اور ادھر آپ کو جنت آپ پر واجب ہو گئی، یہ تو بڑی آسان ہے آپ کی جنت۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے آنسو جو ہے وہ معرفت کے آنسو ہونے چاہیے، آپ کے معرفت کے، آپ کے جو آنسو ہیں امام حسین کے وہ رشک کے آنسو ہونے چاہیے۔ جو آنسو آپ بہا رہے ہیں امام حسین پر وہ صرف ایک ٹریجڈی، ایک مظلومیت کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ آپ کی توجہ جو ہے وہ امام حسین کے مقاصد پر ہے، اس آزادی اور حریت پر ہے، ان اعلیٰ انسانی اور اخلاقی اصولوں پر ہے کہ جس کی خاطر امام حسین نے قربانی دی۔ اور ہمارے آنسو اس لیے ہیں کہ ہمیں اس بات کا دکھ ہے کہ ایسی عظیم ہستی کو کہ جو نواسہ رسول تھی، جس نے اسلام کا احیاء کیا، اس نے اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا تاکہ اسلام کے ان بنیادی اصولوں کو وہ زندہ رکھ سکیں۔ اگر ایسی صورت میں آنسو آتے ہیں تب وجب لہ الجنہ۔ لیکن جو بات سیستانی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب آپ آنسو بہاتے ہیں امام حسین کے لیے، جب آپ امام حسین کی مجالس میں آتے ہیں، جب آپ امام حسین کا غم مناتے ہیں، تو ان آپ کی آنکھوں سے آنے والے آنسوؤں سے آپ جنت کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ بڑا فرق ہے ان دونوں میں کہ جنت کا واجب ہونا اور جنت کا مستحق ہونا۔ جنت کا واجب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب تو آپ کو جنت ملنی ہے، ملنی، آپ جو مرضی کرتے رہیں، چاہے آپ گناہ کریں، چاہے آپ جو بھی عمل انجام دیں، آپ کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ اچھی چیز کیا ہوتی ہے، اچھائی کیا ہوتی ہے، نیکی کیا ہوتا ہے، خیر کیا ہوتی ہے، دوسروں کے ساتھ میرا جو ریلیشن شپ ہے وہ خیر کی بنیاد پر ہے یا شر کی بنیاد پر ہے۔ لیکن جب ہم جس روایت کو جب ہم اس طرح دیکھتے ہیں کہ جب امام حسین کے لیے انسان آنسو بہاتا ہے تو انسان مستحق جنت ہو جاتا ہے، انسان ڈیزرو کرتا ہے جنت کے لیے۔ مستحق ہونے کا کیا مطلب ہے؟ مستحق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں نے شرائط پوری کی تو جنت مجھے مل جائے گی، اگر جو رکاوٹیں ہیں اپنے راستے سے ان رکاوٹوں کو میں نے ہٹا دیا تو جنت مجھے مل جائے گی۔ لیکن اگر میں نے ان رکاوٹوں کو نہ ہٹایا، وہ رکاوٹیں کیا ہیں؟ قدم قدم پر وہ رکاوٹیں جو ہیں ہمارا شر، ہماری برائی، ہمارے گناہ، ہماری معصیت جو ہم کرتے ہیں اپنی زندگی میں، وہ اخلاقی برائیاں جو ہم انجام دیتے ہیں، شب و روز اخلاق پر ہماری توجہ، یہ ساری چیزیں وہ رکاوٹیں ہیں، وہ موانع ہیں، وہ آبسٹیکلز ہیں کہ جو ہمیں جنت میں جانے سے روکنے کے لیے کافی ہیں۔ لہٰذا یہ کہتے ہیں کہ جو حسین پر آنسو بہائے اس کے لیے وہ مستحق جنت ہے، یعنی یہ کہ وہ اطاعت میں زندگی گزارے۔ اگر وہ نافرمانی کرتا ہے، اگر وہ وائلیشن کرتا ہے، اگر وہ شدید قسم کے گناہ کرتا ہے، اگر وہ توبہ نہیں کرتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ استحقاق اس کا ختم ہو جاتا ہے، وہ پھر ڈیزرو نہیں کرتا جنت کا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ان حدیثوں کو اور ان روایات کو ہم اپنی زندگی میں جو ہے وہ صحیح پرسپیکٹو میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو یہ چیزیں جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی فائن لائن ڈرا کی ہے توبہ کے اور اس جگہ پر کہ جہاں اللہ تعالیٰ کسی کو بغیر توبہ کے بھی معاف کر سکتا ہے۔ یہ راستہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمارے لیے کھلا رکھا ہے تاکہ ہم اپنی زندگی میں جو ہے وہ آگے بڑھ سکیں۔ اسی طریقے سے جب ہم مغفرت کی بات کرتے ہیں، ایک قدم میں اور اپنی گفتگو کو پائے تکمیل تک، اختتام تک پہنچاتے ہوئے میں ایک قدم اور آگے بڑھنا چاہتا ہوں اور تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس ایک لفظ ہے مغفرت کا، ایک لفظ ہے توبہ کا، ایک لفظ ہے عفو کا۔ جب ہم کہتے ہیں عفو درگزر، یا اللہ تعالیٰ کہتا ہے العفو والغفور
کہ अल्लाह ताला हमें अफ भी करता है और अल्लाह ताला हमारी मग़फ़िरत भी करता है। इन सारी चीजों का मतलब जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जब हम मग़फ़िरत की बात करते हैं तो मग़फ़िरत का ताल्लुक इस बात से है कि गोया मैं कहता हूं, जब मैं तलब इस्तिग़फ़ार करता हूं, जब मैं इस्तिग़फ़ार करता हूं, जब मैं मग़फ़िरत करता हूं, तो गोया मैं अल्लाह ताला को कहता क्या हूं? मैं अल्लाह ताला से ही कहता हूं कि परवरदिगारा, तू तो वो है कि जो बगैर इस्तेहकाक के भी माफ कर देता है। परवरदिगारा, मैं इसका मुस्तहिक तो नहीं हूं, जो मेरे आमाल हैं उसकी बुनियाद पर मैं तेरी बख्शिश का मुस्तहिक नहीं हूं। लेकिन परवरदिगारा, जब मैं तेरी रहमत को देखता हूं तो मैं तुझसे तकाजा करता हूं, परवरदिगारा तू तो वो है जो तौबा के बगैर भी माफ कर देता है। परवरदिगारा, तू तो वो है कि जो बुनियादी तौर पर मुस्तहिक होने के बगैर भी जो है माफ कर देता है। परवरदिगारा, हम तेरी अजमत का इकरार करते हैं। परवरदिगारा, तेरी वहदानियत का इकरार करते हैं। परवरदिगारा, हम शिर्क नहीं करते और तू तो उनको कि जो कम से कम शिर्क में मुब्तला नहीं है, परवरदिगारा तो उनको माफ कर देता है। तो आपने देखा कि मग़फ़िरत और तौबा में फर्क है। मग़फ़िरत में सिर्फ हम अल्लाह ताला से ये कहते हैं कि परवरदिगारा तू बगैर तौबा के माफ कर दे, बगैर इस्तेहकाक के माफ कर दे। लेकिन तौबा में क्या है? 3 शर्तें बहुत जरूरी हैं। एक ये कि हमने गलत काम किया है, हम उस पर पशेमान हों, हम उस पर निदामत का एहसास करें। दूसरा ये कि फ्यूचर में हम अज़्म करें, इरादा करें कि हम इसको रिपीट नहीं करेंगे। और तीसरी चीज ये है कि हर तौबा जो है वो अपने कॉन्टेक्स्ट के एतबार से होती है। एक मर्तबा मेरा जुर्म जो है मेरे और अल्लाह के दरमियान है, एक मर्तबा मेरा जुर्म जो है वो मेरी जात से मुताल्लिक है, एक मर्तबा मेरा जुर्म जो है वो हुकूकुन नास से मुताल्लिक है, वो लोगों से मुताल्लिक है। यानी अगर मैंने किसी पर जुल्म किया है, अगर मैंने किसी को उसके हक से महरूम किया है, तो उसके लिए तौबा की शर्त यह है कि मैं उसको कंपनसेट भी करूं। अगर अल्लाह ताला कहता है अगर नमाज नहीं पढ़ी तो कज़ा करना जरूरी है, तौबा काफी नहीं है, तो तौबा के लिए हर जगह पर उसका अपना एक कॉन्टेक्स्ट है। लेकिन इससे कता नजर जब हम मग़फ़िरत की बात करते हैं तो मग़फ़िरत और तौबा के अंदर ये बुनियादी फर्क पाया जाता है। और जब हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, जब अल्लाह ताला से दुआ करते हैं तो वहां पर हम अल्लाह ताला से मग़फ़िरत मांगते हैं, हम अल्लाह ताला से तौबा नहीं करते। तो दुआ का ताल्लुक जो है वो इस्तिग़फ़ार से है, दुआ का ताल्लुक जो है वो बुनियादी तौर पर तौबा से नहीं बल्कि मग़फ़िरत से है। तो इस तरह से अल्लाह ताला ने ये सिस्टम बनाया है। और ये सिस्टम इसलिए बनाया है कि एक तरफ तौबा रखी है और फिर हमें मालूम है कि कौन है दुनिया में जिसने अल्लाह ताला से तौबा की हो और फिर तौबा को तोड़ा ना हो उसने। हम हमेशा ऐसा करते हैं, तौबा करते हैं, फिर तौबा को जो है उसकी फिर खिलाफ वर्जी करते हैं। लेकिन अल्लाह ताला कुरान मजीद में कहता है, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, मैं मोहब्बत करता हूं उनसे जो बार बार तौबा करते हैं। जाहिर है कि बार बार तौबा वही करते हैं जो बार बार गुनाह भी करते हैं। तो अल्लाह ताला ये कहता है कि मैं मोहब्बत करता हूं उनसे कि जो बार बार तौबा करते हैं। सिर्फ मसला ये नहीं है कि इंसान गुनाह करता है, अल्लाह ताला कहता है गुनाह इंसान के वजूद का हिस्सा है, इंसान बगैर गुनाह के रह नहीं सकता इस कायनात के अंदर। लेकिन अहम तर चीज ये है कि गुनाह के बाद अल्लाह ताला की तरफ रुजू करना उसकी इंतहाई ज्यादा अहमियत है, इससे कि इंसान गुनाह करे और फिर इंसान तौबा ना करे, वो चीज जो है वो बुनियादी तौर पर खतरनाक है। तो जिस चीज की तरफ मैं इशारा करना चाहता हूं, और इंशाअल्लाह कल की मजलिस में बड़े अहम निकात हैं जो मैं आप हजरात की खिदमत में, जो हमारी बहुत बड़ी हमारी कम्युनिटीज की मुश्किल है गुनाह को समझने में, सवाब को समझने में और साथ साथ मग़फ़िरत के मसले को समझने में। लेकिन अब मैं अपनी गुफ्तगू को सिर्फ इस हद तक मुकम्मल करूंगा कि एक तरफ अल्लाह ताला
तौबा की रास्ता बताता है, दूसरी तरफ बगैर तौबा का रास्ता बताता है। लेकिन पीछे फलसफा ये है कि अल्लाह ताला हमें ये कहना चाहता है कि हम उम्मीद और खौफ के दरमियान जिंदगी गुजारें, ना तो कभी अपने आप को इतना पुरुम्मीद समझें कि हमें जो है वो अल्लाह ताला माफ कर देगा और हमें तो कोई मसला ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हमारी मग़फ़िरत हो जाएगी। और ना ही इतने मायूस हों कि हम अल्लाह ताला से ये कहें कि परवरदिगारा, और हम ये सोचें कि अब हमारा गुनाह इतना संगीन है कि उसका कोई मग़फ़िरत उसकी मौजूद नहीं है। अल्लाह ताला इस प्रिंसिपल के जरिए से, बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है खौफ और रिजा का, उम्मीद और खौफ का, कि हम इस दोनों के दरमियान रहें। और याद रखिएगा, अगर हम सिर्फ खौफ में मुब्तला रहें, जैसा कि हमारे यहाँ बाज दफा सिर्फ लोगों को खौफजदा किया जाता है, या अजाब कब्र से खौफजदा किया जाता है, या आखिरत के अजाब से खौफजदा किया जाता है, और वो इतने खौफजदा हो जाते हैं कि मैंने अपनी आंखों से मरते वक्त डाइंग पेशेंट में वो खौफ देखा है कि जिसकी वजह से उन्हें अल्लाह की रहमत की तरफ तवज्जो ही नहीं जाती, उन्हें यकीन ही नहीं आता कि उनकी शायद तौबा पता नहीं कबूल होगी या नहीं होगी। इतना ज्यादा अजाब इलाही से उन्हें डरा दिया जाता है कि मरते वक्त वो इंतहाई खौफ के आलम में इस दुनिया को छोड़ते हैं। लेकिन अगर हम बैलेंस रखें, अगर हम अल्लाह ताला की रहमत की भी बात करें, अगर हम अल्लाह ताला से पुरुम्मीद होने की भी बात करें, अल्लाह ताला कहता है ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, तुम मेरी रहमत से कभी मायूस ना हो, मैं तमाम गुनाहों को बख्श सकता हूं। सिर्फ हमारे लिए खुलूस का होना जरूरी है। ये हो नहीं सकता कि हमारे पास खुलूस हो, हम अल्लाह ताला से मग़फ़िरत हासिल करें, लेकिन अल्लाह ताला जो है वो हमारी मग़फ़िरत ना करे। तो इस लिहाज से जब हम देखते हैं तो हमें रिवायात में, बस आखिरी नुक्ता और आपकी ज़हमत को तमाम करूंगा, रिवायात में हमें ये मिलता है कि कभी किसी गुनाह को छोटा मत समझो, कभी किसी गुनाह को छोटा मत समझो। इसलिए इसके पीछे फलसफा भी है, और फलसफा ये है कि अगर आपने किसी गुनाह को छोटा समझा, आपको क्या पता कि अल्लाह ताला आपकी उसी गुनाह में गिरफ्त कर ले। हो सकता है बड़े बड़े गुनाह आप बख्शवाने में कामयाब हो जाएं, लेकिन जिस गुनाह को आप मामूली समझ रहे थे, जिस गुनाह को आप छोटा समझ रहे थे, आपने किसी की तहकीर कर दी, आपने किसी की बेइज्जती कर दी, आपने किसी को टॉन्टिंग कर दी, आपने किसी की दिल आजारी कर दी, और ये सोचकर आप फरामोश कर दिया कि ये तो मामूली सी बात है, ये तो गुनाह है ही नहीं। लेकिन आपको क्या पता कि अल्लाह आपकी गिरफ्त सिर्फ उसी गुनाह के ऊपर करे। और इसके बाद ये बताते हैं कि किसी भी इताअत को कम ना समझें, किसी भी सवाब को आप कम ना समझें, किसी भी नेकी को कम ना समझें। नामालूम अल्लाह ताला किस नेकी को कबूल कर ले, नामालूम अल्लाह ताला किस अच्छाई को कबूल कर ले। बाज दफा हम देखते हैं कि बाज लोग नेकी करते हैं, अच्छाई करते हैं, लेकिन हम उसको अहमियत नहीं देते, लेकिन अल्लाह उसको अहमियत देता है। मोहम्मद व आले मोहम्मद शायद उसको अहमियत देते हों। हो सकता है कि आप एक प्यासे जानवर को अगर आप पानी पिलाते हैं, अगर आप उसकी मदद करते हैं, तो हो सकता है कि आपकी सारी नेकियां मिलकर भी आपके लिए जन्नत का सामान न कर सकें, लेकिन सिर्फ आपकी ये वाली नेकी जो है वो आपको अज़ाब इलाही से निजात दिला दे। हमें क्या पता हमारी कौन सा अच्छा काम जो है अल्लाह ताला उसको अहमियत दे दे। तो ये भी जानना बहुत जरूरी है। अहले बैत को वसीला करार देने का मतलब भी यही है कि हमें ये भी पता चले कि बड़ा गुनाह क्या है, छोटा गुनाह क्या है, ज्यादा अहमियत किसकी है, कम अहमियत किसकी है। जिसकी ज्यादा अहमियत है हम अपनी जिंदगी में उसको कम अहम समझते हैं, जिसकी कम अहमियत है हम उसको अपनी जिंदगी में ज्यादा समझते हैं। और हदीस में यह भी है कि कभी किसी मोमिन की तहकीर मत करो, कभी किसी की बेइज्जती ना करो, कभी किसी की इंसल्ट ना करो, कभी किसी के लिए डिसरिस्पेक्टफुल ना हो, इसलिए कि अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों को इन्हीं बंदों के अंदर छुपा रखा है। तुम्हें क्या पता जिसकी तुम इंसल्ट कर रहे हो, जिसकी तुम तौहीन कर रहे हो,
जिसकी तुम बेइज्जती कर रहे हो, जिसके हुकूक से जिसको तुम महरूम कर रहे हो, तुम्हें क्या पता कि अल्लाह का वही सबसे नेक बंदा हो, जिसके बारे में तुम ये समझ रहे हो कि ये तो बहुत गुनाहगार है, तुम्हें क्या पता कि अल्लाह ने उसकी किसी एक नेकी की बुनियाद पर उसके सारे गुनाहों को माफ कर दिया हो। तो किसी को अपनी जिंदगी में कभी किसी की तहकीर मत करो, इसलिए कि अल्लाह ने अपने खास बंदों को अल्लाह ने मखलूकात के अंदर छुपा रखा है और हमें कभी उसका अंदाजा नहीं हुआ। और यही वजह है कि ये जो हम कदम कदम पर लोगों के बारे में फतवे जारी करते हैं, आम लोगों की मैं बात कर रहा हूं, बाज आला दर्जे पर, जैसे यजीद की बात है, फिरौन की बात, अभी मैं उस लेवल पर बात नहीं कर रहा, लेकिन हम जो फतवे जारी करते हैं, फला जहन्नुम में जाएगा, फला दोजख में जाएगा, फला के साथ ये होगा, हमें हक नहीं है किसी की आकबत के बारे में इस दुनिया में हम कोई जजमेंट पास करें। हम किसी के बारे में इस दुनिया में नहीं कह सकते कि कैटेगोरिकली अल्लाह ताला किसी को जन्नत में भेजेगा या जहन्नुम में भेजेगा। ये अल्लाह ताला को खुद अंदाजा है कि कौन क्या गुनाह कर रहा है, कौन कब तौबा कर रहा है, हमें इस चीज का अंदाजा नहीं है। लिहाजा हमें ना हक दिया गया है कि किसी की आखिरत के बारे में, किसी की आकबत के बारे में हम यहाँ पर खुद फैसले करने बैठ जाएं और उसकी बुनियाद पर हम रिएक्शन जो है वो शो करना दिखा दें। बस अजीजान मोहतरम, करबला के मैदान में यही वो उसूल हैं, यही वो प्रिंसिपल हैं, यही वो तौबा और मगफरत के वो प्रिंसिपल्स हमें करबला में मिलते हैं। इमाम हुसैन के लिए कितना अहम था इस्तग़फ़ार करना, इमाम हुसैन के लिए मोहलत मांगना दुश्मन से कोई आसान काम नहीं था। हुसैन जैसी अजीम हस्ती दुश्मनों से ये इल्तमास कर रहे हैं, उनसे एक रात की मोहलत मांग रहे हैं ताकि अपने रब के हुजूर ज्यादा से ज्यादा इस्तग़फ़ार कर सकें। बस अज़ादारों, वो वक्त भी आता है कि जिसको हम शब आशूर कहते हैं। शब आशूर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एक अजीम व शान खुतबा है। अपने इस खुतबे में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ये फरमाते हैं कि एक एक शख्स को जो आपके असहाब वहां पर हैं, इमाम अलैहिस्सलाम हर एक को बताते हैं कि कल का दिन जो है वो कुर्बानियों का दिन है, कल का दिन जो है अपना खून बहाने का दिन है, कल का दिन जो है वो जिहाद, अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद करने का दिन है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक एक के बारे में बताया, शहादत के बारे में बताया, अपने असहाब को बताया कि तुम भी शहीद हो जाओगे, जुहैर तुम भी शहीद हो जाओगे, मुस्लिम बिन औसजा तुम भी शहीद हो जाओगे। बस अज़ादारों, जब इमाम हुसैन ने कहा कि मेरे जो बनी हाशिम के जवान हैं, मेरी आल औलाद भी है, अली अकबर की तरफ इशारा किया, अब्बास की तरफ इशारा किया। बस अज़ादारों, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ये तारीखी खिताब कर रहे थे और इशारा कर रहे थे, एक नन्हा बच्चा जो है वो घुटनों के बल खड़ा होता था और ये कहता था कि चचा मैं, बार बार ये कहता था कि चचा क्या मैं भी उसमें, अना फी मन कुतिला, चचा क्या मैं भी उनमें से हूं कि जिनको कत्ल कर दिया जाएगा। बस अज़ादारों, तारीख ये बताती है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस 13 साला बच्चे कासिम से ये पूछा, कासिम मैं तुमसे पहले ये पूछना चाहता हूं कि कैफल मौत इंदक, तुम मौत को किस तरह देखते हो, मौत तुम्हारे नजदीक कैसी है। इस कासिम ने, 13 साला बच्चे ने ये कहा कि मौला चचा जान, अहल्ला मिनल असले, मौत शहद से भी ज्यादा शीरीन है, शहद से भी ज्यादा मीठी है। बस ये सुनना था। एक मर्तबा इमाम हुसैन ने अपने भतीजे से कहा, ए कासिम, सिर्फ तुम ही कल शहीद नहीं होगे, सिर्फ तुम ही कल कत्ल नहीं होगे, तुम्हारे छोटे भाई अली असगर को भी कत्ल कर दिया जाएगा। बस ये सुनना था। एक मर्तबा कासिम ने कहा कि चचा जान, हल यसलूना इलल ख़याम, क्या दुश्मन खैमों पर हमला आवर होंगे, क्या खैमों में दाखिल हो जाएंगे। अज़ादारों, फिर वो वक्त आता है जब आशूर का दिन है। कासिम बार बार अपने चचा के पास जाते हैं, चचा जान मुझे इजाजत दीजिए, मुझे मौत के लिए, मुझे अपने पर कुर्बान होने के लिए। लेकिन हुसैन के लिए कासिम को
इजाजत देना कोई आसान काम नहीं था। हुसैन के लिए कासिम को मरने की इजाजत देना कोई इमाम हुसैन के लिए आसान नहीं था। एक मर्तबा कासिम एक जगह पर अपने खेमे के पास बैठ जाते हैं। अचानक उनको याद आता है, एक मर्तबा खेमे की तरफ जाते हैं, अपने हाथ से उस तावीज को खोलते हैं। याद आता है कि मेरे बाबा ने जब ये तावीज बांधा था तो तावीज कहा था कि जब मेरे भाई पर कभी सख्त मुश्किल हो तो इसको खोल लेना। जब कासिम ने उस तावीज को खोला तो उसमें लिखा था कि मेरे बेटे, एक वक्त आएगा मेरे भाई के ऊपर सारे दुश्मनों के नरगे में होगा, उसको जरूरत होगी तुम्हारी कुर्बानी की, खुद को कुर्बान कर देना। बस अज़ादारों, ये तावीज लेकर जाना था। अब इमाम हुसैन से रहा नहीं गया। वही बच्चा जो इजाजत मांग रहा था, और तारीख ये बताती है कभी अपने चचा के हाथों को चूमता था, कभी पांवों को चूमता था, कभी सर सजदे में रख देता था, पांव पे रख देता था कि किसी तरह इजाजत मिल जाए। अज़ादारों, तारीख ये बताती है जब कासिम को इजाजत मिली, अब्बास आए, कासिम को बड़ी शान से घोड़े पर बिठाया और इसके बाद अमामा पहनाया। और फिर तारीख ये कहती है अज़ादारों कि ऐसा लगता था कि जैसे कोई चांद का टुकड़ा हो। कासिम एक मर्तबा करबला के मैदान में जिहाद करते हैं और दुश्मनों को एक सफों की सफे पलट देते हैं, लेकिन 200 अफराद ने कासिम को चारों तरफ से घेरा। एक मर्तबा करबला के मैदान में गर्दो गुबार छा गई और उसमें ये आवाज आई कि चचा मैं कुचला गया, चचा मैं कुचला जा रहा हूँ। अला लानतुल्लाह अला कौमिज़ ज़ालिमीन सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लिल मुअमिनीना वल मुअमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाए मिनहुम वल अमवात ताबिअ बैनना व बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दावात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सूरतुल मुबारकतुल फातिहा। मेरे बच्चे